द्रौपदीर पांचटा स्वामी कहीं हेला भाई बहु देढ़शुर को कहीं ओढ़ना टिकी चाहूनी रसाधर सुता मागो घेनो मिनती घेनो मिनती घेनो मिनती रसा सुता पति तोते करिले श्रुति रसा सुता पति तोते करिले श्रुति रहीण मने पूजिले तोर चरण रहीण मने पूजिले तोर चरण रणे रावण कुआ तो गले निधन रणे रावण कुआ तो गले निधन राजा कराइले विभीषण नारायणे राजा कराइले विभीषण शक्ति स्वरूपिणी मां दुष्ट संहारिणी शक्ति स्वरूपिणी मां दुष्ट संहारिणी शंकर भाविनी गिरिराज कुमारी शारला कमला विमला जे गौरी आज शरण पादे तो हरि गो भगवती आज शरण पादे तो हरि पर्वत राज कन्या पार्वती तोर नाम पदकु पद दे उठिबु रे मिठाइया तोर पद्म पादे दियो स्थान नारायणी तोर पद्म पादे दियो स्थान चंचला चोला पांगी चंद्र जाया चामुंडा दर्पहारी चारु चंद्र हाइसा चाहानी छोट करे नासिलु महिषा चाहानी छोट करे नास महिषा तोर चरणे करिछि भरोसा रामचंडी तोर चरणे करिछि आशा चंद्र कपादे ध्याई कली काल गला शेष होई गनारयणी कली काल गला शेष होई सुनंतु सभाजने देहीन मन सुनंतु सभाजने देहीन मन जीवन प्रश्न रे बंधु करी छंदी मोहन जीवन प्रश्न रे बंधु बलाई छंदी मोहन जीवन प्रश्न ऊपर बंधु बलाई अछंती मोहन
ସୁନ୍ଦର ପୁରାଣ କରିବା ବଖାଣ ସୁନ୍ଦର ପୁରାଣ ଆଜ କରିବା ବଖାଣ ଭାଇଟାରେ ରାମାୟଣ ବିଷୟକୁ ଦେବା ବୁଝାଇ ରାମାୟଣ ବିଷୟକୁ ହେ ଦେବା ବୁଝାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ରାମଚରିତ ଏ ତ ରାମଙ୍କ କଥା ରାମଙ୍କ ଚରିତ ଏ ତ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟର ଲିଭିବ ବ୍ୟଥା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟର ଲିଭିବ ବ୍ୟଥା ପିତୃସନ୍ତ ପାଳି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପିତୃସନ୍ତ ପାଳି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ রহিলে যাই দেখো দণ্ডকারণ্য রহিলে যাই দেখো দণ্ডকারণ্য পঞ্চবটীরে যাইন বান্ধিলে বসা পঞ্চবটীরে যাইন বান্ধিলে বসা বহুত অসুরকু সেঠি বিনাশ কলে মহির ভাড়াকু যে উশ্বাস কলে বহুত রাক্ষস রাক্ষসী বিনাশ কলে মহি ভাড়াকু যে উশ্বাস কলে দিনকর ঘটনা এবে শুণ সুজন কেবল হেলা দেখ সে কারণ শূর্পণখা নামে দেখো এক রাক্ষসী শূর্পণখা নামে দেখো এক রাক্ষসী আসিন দেখিলা বন স্তরে পশি লতা উহাড়ে রহি দেখিলা সবু লতা উহাড়ে রহি সবু দেখিলা রাক্ষসী তুহু দেখ মনে ভাবিলা রাক্ষসী তুহু দেখ মনে ভাবিলা এপরি সুন্দর স্ত্রী যদি লঙ্কাপুরে ঠান্ডা দেখো রাবণ পাশরে ঠান্ডা দেখো হে রাবণ পাশরে এপরি সুন্দরী নারী মোর ভাউজ হুবঙ্গা এপরি সুন্দরী নারী যেবে ভাউজ হুবঙ্গা কিপরি আনন্দর কথা যে রাবণা এমন বিচারি দেখো সেই রাক্ষসী রামচন্দ্রଙ୍କ পাশে আসি প্রবেশী রামচন্দ্রଙ୍କ পাছরে আসি প্রবেশী মায়ার রূপକୁ দেখো ধারণ করে রামଙ୍କ আগরে দেখো পিটি যাচ্ছিলাম রামଙ୍କ আগরে দেখো পিটি যাচ্ছিলাম রাম পঠাইলে দেখো লক্ষ্মণ পাশ আই রাম পঠাইলে দেখো লক্ষ্মণ পাশ লক্ষ্মণ কলে নাক কানরে শেষ তহু দেখ সুফন খাহে পলাই গলা রাবণ আগরে যাইন কহিলাম রাবণ আগরে যাইন কহিলাম রাবণ ঠিক আছে নাট্য রূপান্তর হ্যাঁ রুদ্রাক্ষ মালা পকাইছি বন্ধ করে হেলা তোর সে খড় খড় মোর পদ সংযুক্ত হই পন তোর বড় সংযুক্ত হই হচ্ছে বল তারপরে গাউ বলে মু পদ চালি হেলি কোন হইছে হ্যাঁ ইয়ে বাঙ্গরা রাবণ বাঙ্গরাটা সেনা পুরো অভিনয় প্রবীণ এ বাবা জিন্দে ଦି ଫୁଟିଆ ଗୋ ରାବଣ ବୋ 6 ଫୁଟିଆ ସୀତା আরে কে ভাই পঠাই দিলে ডাঙ্গ রাবণ বলি না কোন ডাঙ্গ হনু বলি কোন ওটা দেখি তুলনা শুনদি আমরা বাঙ্গরা রাবণ হেলি কথা কোন হইছে বাপা পিতৃ সত্য পালন করি রামচন্দ্র যাইছন্দি মর্যাদা পুরুষোত্তম পঞ্চবটীরে বাস করিছন্দি এই সময়ে শূর্পণখা আসিছি পঞ্চবটীরে দেখিছি প্রভুঙ্কর রূপ লাবণ্য সঙ্গতরে জগজ্জননী সীতা অছন্দি বুঝিপারলু কি জগজ্জননী সীতা অছন্দি সীতাঙ্গর রূপকু দেখি শূর্পণখা বিচার করিছি এপরি সুন্দরী স্ত্রী যদি মো ভাই রাবণ পাখে থান্তা সে যদি মোর ভাউজ হইথান্তা কেতে উত্তম কথা ହେଇଥାନ୍ତା
ଏହା ବିଚାର କରି ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ପୁଣି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରୀତି ଆଶା ନେଇ। ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ କଥାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଅଛି, ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାମାଲୋଚନା ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ ତାହାର, ବାମନ ହୋଇ ତତ୍କାଳେ କରିବ ସ୍ୱୀକାର। ଯାହ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଭାଇ, ତା ପାଖରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ସେ ତତେ ତତ୍କାଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯା ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ନା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଛନ୍ତି କଣ, ତାର ପ୍ରୀତି ଆଶାକୁ ବାରଣ କରି ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଇଛି ଭାଇ ରାବଣ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଛି। ତାପରେ ରାବଣ ଆସିଛି ମାୟା ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବା ବୋଲେ ରାତି ପାଇବ ଏ ବିଷୟ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣଟା ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ବିଷୟଟା ଯଦି ଯିବା। କାହିଁକି କହିଲେ ଦେଖ, ଇଏ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୀତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟର। ଏତେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯାଅ ବୋଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ରାବଣ ଆସିଛି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଛି, ହେଲେ ଯିଏ କି ମାୟାଧର ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୋଉ ମାୟା ଆଉ କାମ ଦବ। ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି କଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଲି ସୀତାଟାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ, ମାୟା ସୀତାଟାକୁ ଆଣିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ଯୋଉ ସୀତାଟାକୁ ହରଣ କରି ରାବଣ ଆଣିଲା ସେ ହଉଛି ମାୟା ସୀତା। ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କଲା ପରେ ଲଙ୍କାପୁରରୁ ଆଣିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାଟି କଲେ ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା। ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅସଲ ସୀତା, ପୁଣି ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏ ମାୟା ସୀତାଟା ଯିବ ହାରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଥିବା ଅସଲ ସୀତାଟା ପଳେଇ ଆସିବେ ବାହାର। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେବା ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ମାୟା ସୀତା ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ସୀତାଙ୍କର ଭୂମିକାଟା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ 5 ଥର ହେ ପତିଦେବ, ହେ ପତିଦେବ, ହେ ପତିଦେବ, ହେ ପତିଦେବ ବୋଲି 5 ଥର ଡାକ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ଇଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ, ସେ ମାୟା ସୀତାର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ହଉ, ତୁ ଯଦି ପତିଦେବ ବୋଲି 5 ଥର ଜପ କରିଛୁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋର 5ଟା ପତି ହବ। ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋର 5ଟା ପତି ହବ। ସେ ଯୋଉ ମାୟା ସୀତା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇ, ତେଣୁକରି ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତିକୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତୋର ଗଲା। ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋର ମୁହଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହିତ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଣ କରିଥିଲେ କଣ ନା, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ କି ଶୟନ କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଥିଲେ ପଣ। ସୀତାଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କର କେବଳ ପାଦଟାକୁ ହିଁ ଅନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମୃଗ ଆସିଛି, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଡାକ ଦେଇଛି, ସେ ସମୟରେ ସୀତା ମାତା ଝିଙ୍ଗାସ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେ ଭାଷାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କହିଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମରେ ସିନା ମୁଁ ଦିଅର ହେଇଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ହେବି କଣ ତମର ବଡ ଦେଢଶୁର। କାହିଁକି ନା ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅବତାର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅବତାର। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଦେଢଶୁର ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ବୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଡଟାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେମିତି ତମର ଗୋଡକୁ ଅନେଇଥିଲି, କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ପାପ ଭାବନା ନଥିଲା, ତଥାପି ମା ମୁଁ ତମକୁ ଜନନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମତେ ତ ଏତେ ବଡ ଝିଙ୍ଗାସ ବଚନ ଦେଲ, ମାଇ ପକଡ଼ିଆ କଥା କହିଲ ମତେ। ତେଣୁକରି ତମର ଭାଇକୁ ପଠେଇ ଦେଇକି ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଅଛନ୍ତି, କେଡେ ବଡ କଥା କହିଦେଲ ମା। ତମ ପାଦକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ତମେ ମୋର ପାଦକୁ ଚାହିଁଛ। ତେଣୁକରି କହିଲି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ହେବି ଦେଢଶୁର, ତମେ ହବ ଭାଇ ବୋଉ। ମୁଁ ଯଦି ତମର ପାଦକୁ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲି, ତମେ ମୋର ପାଦକୁ ସିନା ଚାହିଁବ, ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ବୋଉ ମାନେ ଦେଢଶୁରଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ଆଉ ସେ ମୌକା ଅଛି କି ରେ? କଣ ମୌକା? ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ କାଳ ପଖାଳ ଗଲାଣି। ସେ ଭାଗ୍ୟ କାଇ ଭାଇ ବୋଉ ବୋଉ ପିଲା କାହିଁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଆଜିକାଲି।
ହେଲି ଆସ ରାବଣ ତମେ ଆସ ଲଣ୍ଡନ ଲାବଣ ଆସ। ହୁଳହୁଳି ହେଉଛି ମା ମୁଖବାଦ୍ୟ। ହୁଳହୁଳି ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ସଂକୋଚ କରିବେ ନାହିଁ। এই ତୋଟା ସାହିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଶେରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଟିକେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ। ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଜାବାଲା ଭାଇ ବାଜା ବଜେଇବେ, ମହୁରିଆ ମହୁରି ବଜେଇବ, ଶଙ୍ଖ ଟିକେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ଶଙ୍ଖ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्वरंति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कदंड महाकाय कजल गजकर्णक पार्वती प्रिय पुत्राय गणाधीशाय नमो नमः। सिंधु कावरी एतानि पुण्यतीर्थानि अर्जुन सुभद्रा विवाह काले संकल्पमस्तु शुभं भवतु शुभं भवन्तु। यथा रावणस्य मन्दोदरी यथा धृतराष्ट्रस्य गान्धारी दमयन्ती यथा ब्रह्मस्य सावित्री यथा चंद्रस्य रोहिणी यथा इंद्रस्य इंद्राणी यथा रामस्य सीतां यथा शिवस्य गौरीं यथा अर्जुनस्य सुभद्रा
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରା ବାହାଘର ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି।